प्रसन्नवदनं जाये सर्वविघ्नोपशान्तये यशस्थिरतवक्तार्याः पारिजाव्रजतं विघ्नं निघ्नदतं विश्वक्षेणं तमाश्रये। ओम श्री गोविंद गोविंद महाविश्वासे प्रवर्तमानः आद्य ब्राह्मणः सैतवराकलय वैवस्वनन्त्रे कलिगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्यो मध्यदेशे समस्त देवता ब्राह्मण आर्यसनिधौ अस्मिन्वर्तमाने व्यवहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघमासे शुक्लपक्षे नवम्यां कृतिका नक्षत्रे युक्तायां राजा राष्ट्र अभिवर्धेद्धं लोकक्षेमाभिवर्धेद्धं अस्य यजमानस्य మీ పేరు గోత్రం అనుకోండి సార్ గోత్రస్య నామదేశస్య పత్ని సమేతస్య పుత్రస్య సపుత్రకస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ హభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివర్ధెద్ధం సకల కార్య అనుకూల సిద్ధెద్ధం శ్రీ పద్మావతి సమేత श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सव आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये। गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद।
पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुणेमहे उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदम् ब्रह्म पुणेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य बह्वे तनुवो वेदपृष्ठाः तया मदन्तस्तथमाद्येषु वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु पादप्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदम् ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येति ऋषिभिः संहृतगम् रसम् सर्वगम् सपूतमश्नाति सदितम् मातरिष्वना पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगम् रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगम् सर्पिर्मधोदकम् पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि पयस्वतेः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगम् हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमम् लोकमथो अमुम् कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगम् हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानम् पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यम् पवित्रम् शतोऽद्यापगम् हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतम् ब्रह्म पुणेमहे इन्द्रः सुनीते सहमा पुनातो सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्य नमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणेमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वाद्यं स्वादुनाः देव्रान् देव्रेणामृतामृतेन मधुमते मधुमता सृजामे सज्ञा सोमेन सोमोऽहस्य स्वेभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्व ग्रायसूत्राम्ने पच्यस्व परेतोषिं ददा सुतज्ञ सोमोय उत्तमज्ञ हवेः दधन्वायो नर्यो अप्स्वन्तरा सुषावसो मम द्रेभे वायो पूतः पवित्रेण प्राङ् सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखाः वायो पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखाः पुनाते ते परे श्रुतज्ञ सोमज्ञ सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वादादनाः ब्रह्मक्षत्रं पावते तेज इन्द्रियज्ञ सुराया सोम सुत आसोतो मदाय शुक्रेण देवदेवताः पिबृद्धिरसेनान्
यजमानाय धेहे कुपिदङ्गयवमन्तो यवञ्चिद्यथादा यान पूर्वं वियोयाम् इह हेषां कृणहे भोजनानि ये बर्हिष नम उक्तिर्न जग्मुः उपयामगृहेतोऽस्यश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्रायत्वा सुत्राम्ने एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा नानाहिवान् देवहेतज्ञ सदस्कृतं मासज्ञ सृक्षाधां परमे व्योमन् सुरा त्वमसे सुष्मिने सोम एष मामा हिज्ञसे स्वां योनिमा विसन्ते उपयामगृहेतोऽस्याश्विन तेजः सारस्वतं वीर्य महेन्द्रं बलम् एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा तेजोऽसि तेजोमये देहि वीर्यमसि वीर्यं मये देहि बलमसि बलं मये देह्योजस्योज मये देहि मन्युरसि मन्युं मये देहि सहोऽसि सहो मये देहि याघ्रं विशोचको भव मृकं च रक्षते श्येनं पातत्रिनग्नसिग्नहग्नसेमं पात्वग्नहसः यदा पिपेष मातरं पुत्रः प्रमोदितोऽधयम् एतत्तदग्न अनृणो भावाम्यादौ पितरौ मया सम्प्रचस्थसम्मा भद्रेण पृङ्क्ता विप्रचस्थपिमा पापेन पृङ्क्ता देवायज्ञमादन्वत भेषजं भिषजाश्विनाः वाचा सरस्वते भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधतः दीक्षायै रूपज्ञ सष्पाणि प्राय रूपमोपसदामेतत्तिस्रो रात्रे सुरासोतां गोधूमाः शक्तो दरमुपवाकारं भस्यां पयासरूपकन्धोने सोमस्य रूपं वाजेनज्ञ सौम्यस्य रूपमामिक्षा यजोत्रिया अनरूपः यजरूपं प्रागाधाय यजामः अर्धर्चैरुग्धानाज्ञरूपं पदैराप्नोति निविदा अस्त्रानाज्ञ
द्रव्याण्याप्नोति शतेन द्रोणकलशम् कुम्भे भृणसुते स्थालेराप्नोति यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहे स्तोमाश्च विष्टोतेः छन्दोभिरुक्ता शस्त्राणि साम्ना बभृथ आप्यते इलाभिर्भक्षानाप्नोति सोक्ता केनाशिषा पत्ने व्रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया समाप्यते तावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवैर्ब्रह्मणा कृतं तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञे पौत्रमणे सुते सुरावन्दम्बर्हिषदज्ञ सुवीरै यज्ञज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः दधाना स्वामं दिवि देवता सुमदेमेन्द्रै यजमाना स्वर्गाः यस्ते रसः सम्भृत ओषधीषु सोमस्य सूक्ष्म सुरया सुतस्य तेन जन्म यजमानं मदेन सरस्वती मश्विना इन्द्रमग्निम् यमश्विना नमो चेरासुरा दधि सरस्वत्यसो नो इन्द्रियाय इमन्दज्ञ शुक्रं मधो मन्दमिन्दुज्ञ सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि यदत्रारिप्तज्ञरसेन सुतस्य यदिन्द्रो अपि मच्छचेभिः अहं ददस्य मनसा शिवेन सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि तत्रारिप्तज्ञरसेन सुतस्य यदिन्द्रो अपि मच्छचेमिः अहं तदस्य मनसा शिवेन सोमज्ञ राजानमिह भक्षयामि पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपेतामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षं पितरो मे मदन्त पितरो ते द्रपन्त पितराः पितरशुं दध्वम् पुनन्तो मा पितरः सोम्यासः पुनन्तो मा पितामहाः पुनन्तो प्रपेतामहाः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तो मा पितामहाः पुनन्तो प्रपेतामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यष्णवै अग्न आयोऽग्निशिपवस आसुवार्जमिषञ्जनः हरे बादस्मदुच्छुणाम् पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धियाः पुनन्तो विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतोऽग्निरणम् यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्निविदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनाहि मां
पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नमयि अग्न आयोज्ञपवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बादस्वदुच्छुणाम् पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धियाः पुनन्तो विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतोऽग्निरणम् यत्ते पवित्रमर्चष्यग्ने विदधमन्तरम् ब्रह्मदेन पुनेमहे भाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेहि विश्वतः वैश्वदेवे पुनदे देव्यागाद्यस्यामिमा बह्व्यस्तन्वो वेदपृष्ठाः तयामुदं दस्तदमादेषु वयज्ञस्यामपतयोरयीनाम् ये समानाः समानसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकस्वधानमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् येषामानाः समानसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषाज्ञश्रेर्मयि कल्पतामस्मिन् लोके शतज्ञसमाः श्रुते अशृणवं पितॄणामहं देवानामुतमर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेधत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च यदग्नहव्यः प्रजननं मे अस्तु दशभिरज्ञ सर्वगणज्ञस्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुशने लोकशन्यभयशने अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नम्बयोरेतो अस्मासु धत्त उदीरतामवर उत्परा सवन्मध्यमा पितरः सौम्यासाः असंय इयोरावृकारदज्ञास्तेनो वन्दो पितरो हवेषु त्वज्ञसोमप्रचिकितो मनीषा त्वज्ञरज्येष्ठमनो निषिपन्था तव प्रणेते पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः त्वया हि न पितरः स्वमपूर्वे कर्माणि चक्रः पावमान धीराः वन्वन्नवा अग्निपरितेर्जरपूर्णवीरेभिरश्वैर्मघवा भवानः त्वज्ञसोमपितृभिः संविधानो नुद्यावा पृथिवी आददन्धम् तस्मै द इन्दो हविषा विधेम वयज्ञस्यामपतयोरयीनाम् बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्याचकृमाजुषध्वम् त आगता मे नाथा नश्चयोररपोदधाता उपाहोता पितरः सौम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तु धैषस्रोवन्त्वधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान् आहं पितॄन् स्वविदत्रां अवेत्सि न पादं च विक्रमानं च विष्णोः बर्हिषधो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा पितराये सदसप्रणेतयः
अत्ताहवेज्ञशप्रयतानि बर्हिष्यथा प्रयज्ञ सर्वा वेरन्दधातमा आयं तुमः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ता पथिदेवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वदयामदन्तो दिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान् ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिव स्वधया मादयन्ते तेभ्यः स्वरालसो नीतिमेतां यथा वशन्तन्तं कल्पयाति अग्निष्वात्तान् ऋतुमतो हवामहे नारासज्ञसेन स्तोमेन पितॄणां च मन्मभिः ಉತ್ಸವದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು, ವಧುವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು, ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಪದ ಬಂದಾಗ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದು ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರುವ ಮಹತ್ತರ ತತ್ವಭೂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳಮಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನ ಸಂದೋಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಧನ ಮಾನ ಕನಕಗಳು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾದವು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವಾಗಿ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ವವಿಧ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಮೇಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಅಪಕ್ರಮ್ಯೇತ್ಯಪಕ್ರಮ್ಯ ಅತಿಷ್ಠತ ಅಂತೆ ಅಮನ್ಯಂತ ಯಂ ವೈ ಇಮೆ ಇತಿ ಆವರ್ತ್ಯತಃ ಸಹ ಇದಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ते इति उपेति अमन्त्रयन्त ते इति अहोरात्रयो महिमानम् अपधाय देवान् उपावर्तेतामित्युपा
याः यत् कृष्णम् यत् एव एनयोः तत्रान्यक्तमिति निअक्तम् तत् एतत् यत् कृष्णाजिनमिति देव इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् गर्भः वै एषः यत् दीक्षितः उल्बम् वासः प्रेति ऊर्नुते एतस्मात् गर्भाः प्रावृताः जायन्ते एना पुरा सोमस्य क्रयात् अपेति ऊर्न्वीत यत् पुरा सोमस्य क्रयात् अपोर्न्वीतेत्यप ऊर्न्वीत गर्भाः प्रजानामिति प्राजानां परापादुका इति परापादुकाः स्युः क्रिये सोमे अपेति ऊर्नुते जायते एव तत् अथो इति यथा अपसीयागंसम् प्रत्यपोर्नुत इति प्रति अपोर्नुते तादृक् एव तत् अंगिरसः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकं यन्तः ऊर्जं वीति अभजन्त ततः यत् अत्यशिष्यतेत्यति अशिष्यत ते शरा ऊर्क् वै शराः यत् शरमयीति शरमयी ऊर्क् वै शरा यत् शरमयीति शरमयी मेखला भवति ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मध्यतः समिति नह्यति मध्यतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मात् मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते ऊर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभ्यै मेध्यम् अवाचीनम् अमेध्यं यत् मध्यतः सन्नह्यतीति सम्नह्यति मेध्यं च एव अस्य अमेध्यं च व्यावर्तयतीति आवर्तयति इन्द्रः वृत्रम् इन्द्रः वृत्राय वज्रं प्रेति अहरत् सः त्रेधा वीति अभवत् स्फ्यः तृतीयं रथः तृतीयं यूपः तृतीयं ये अन्तःशरा इत्यन्तः शराः अशीर्यन्त ते शराः अभवन् तत् शराणां शरत्वमिति शरात्वं वज्रः वै शराः क्षुत् खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यः यत् शरमयीति शरमयी मेखला भवति वज्रेण एव साक्षादिति सा अक्षात् क्षुधं भ्रातृव्यं मध्यतः अपेति हते त्रिवृदिति त्रिवृत् भवति त्रिवृदिति त्रिवृत् वै प्राण इति प्राणः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव प्राणमिति प्राणं मध्यतः यजमाने दधाति पृथ्वी भवति रज्जूनां व्यावृत्या इति व्यावृत्यै मेखलया यजमानं दीक्षयति योक्त्रेण पत्नीं मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय यज्ञः दक्षिणाम् अभीति अध्यायत् तां समिति अभवत् तत् इन्द्रः अचायत् सः अमन्यत यः वै इतः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविशत् तस्य आह इन्द्रः एव अजायत सः अमन्यत यः वै मत् इतः अपरः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तस्य आह अनुमृष्येत्यनुमृष्य योनिम् एति अच्छिनत् सा सूतवशेति सूतवशा अभवत् तत् सूतवशाय इति सूतवशायै जन्म तां हस्ते नीति अवेष्टयत तां मृगेषु नीति अदधात् सा कृष्णविषाणेति कृष्णविषाणा अभवत् इन्द्रस्य योनिः असीमा मा हिगंसीः इति कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणाम्
प्रेति यच्छति स योनिमिति सा योनिम् एव यज्ञं करोति स योनिमिति सा योनिं दक्षिणां स योनिमिति सा योनिम् इन्द्रं स योनित्वायेति स योनित्वाय कृष्यैत्वा सुसस्याय इति सुसस्यायै इति आह तस्मात् अकृष्टपच्या इत्यकृष्टपच्याः ओषधयः पच्यन्ते सुपिप्पलाभ्य इति सुपिप्पलाभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः इति आह तस्मात् ओषधयः फलं गृह्णन्ति यत् हस्तेन कण्डूयेत पामनं भावुका इति पामनं भावुकाः प्रजा इति प्राजाः स्युः यत् स्मयेत नग्नं भावुका इति नग्नं भावुकाः कृष्णविषाणयेति कृष्णविषाणया कण्डूयते अपि गृह्येत्यपि गृह्य स्मयते प्रजानामिति प्राजानां गोपीठाय न पुरा दक्षिणाभ्यः नेतोः कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणाम् अवेति चिर्तेत् यत् पुरा दक्षिणाभ्यः नेतोः कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणाम् अवचिर्तेतित्यवचिर्तेत् योनिः प्रजानामिति प्राजानां परापातुकेति परापातुका स्यात् नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणां प्रेति अस्यति योनिः वै यज्ञस्य चात्वालं योनिः कृष्णविषाणेति कृष्णविषाणा योनौ एव योनिं दधाति यज्ञस्य स योनित्वायेति स योनित्वाय वाक् वै देवेभ्यः यज्ञाय अतिष्ठमाना सा वनस्पतीन् प्रेति अभिशत् सा एषा वाक् वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ या तूणवे या वीणायां यत् दीक्षितदण्डमिति दीक्षितदण्डं प्रयच्छतीति प्रयच्छति वाचम् एव अवेति रुन्धे औदुम्बरः भवति ऊर्क् वै उदुम्बरः ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मुखेन सम्मित इति सम्मितः भवति मुखतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मात् मुखतः ऊर्जा भुञ्जते क्रीते सोमे मैत्रा वरुणायेति मैत्रा वरुणाय दण्डं प्रेति यच्छति मैत्रा वरुण इति मैत्रा वरुणः हि पुरस्तात् ऋत्विग्भ्य इत्यर्त्विक्भ्यः वाचं विभजतीति विभजति तां ऋत्विजः यजमाने प्रतीति स्थापयन्ति स्वाहा यज्ञं मनसा इति आह मनसा हि पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् इति आह द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्योः हि यज्ञः स्वाहा पुरोः अन्तरिक्षात् इति आह अन्तरिक्षे हि यज्ञः स्वाहा यज्ञं पातात् एति रभे इति आह अयम् ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾಧಾರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನರಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹರಿದ್ರೋದಕ, ಕುಂಕುಮೋದಕ ಹೀಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅನೇಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಎನ್ನುವುದೇ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು, ಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ
ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಂತಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ವದನದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಚಿಂತೆಗೆ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳ ಪ್ರೇರಣಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧನ ಕನಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವಳ ಕೃಪೆ, ಅವಳ ರಕ್ಷೆ ಸದಾ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದೀಗ ಹರಿದ್ರ ಕುಂಕುಮಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಈ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವರನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವರನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಕಲ್ಪಮಾನಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಮಾನಮುಪಕಲ್ಪಮಾನಮುಪಕ್ಲುಪ್ತಂ ಕ್ಲುಪ್ತಂ ಶ್ರೇಯೋ ವಸೀಯ ಆಯತ್ ಸಂಭೂತಂ ಭೂತಂ ಚಿತ್ರಃ ಕೇತುಃ ಪ್ರಭಾನಾಭಾನ್ ಸಂಭಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾಗಸ್ತೇಜಸ್ವಾನಾತಪಗ್ಗಸ್ತಪನ್ನಭಿ ತಪನ್ ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನಃ ಶೋಭನಃ ಶೋಭಮಾನಃ ಕಲ್ಯಾಣಃ. శోభనాలు నీకు నతనికి తగును, నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును, కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. శోభనాలు నీకు నతనికి తగును, కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ.
సామన వర్ణమతడు చామవు నీవు రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను సామన వర్ణమతడు చామవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు ప్రేమ భూమికిద్దరికి పేరు బలమొకటే కళ్యాణమమ్మ 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 खलु वै रक्षोहेति रक्षः अग्ने त्वं स्विति जागृहि वयं स्विति मन्दिषीमहि इति आह अग्निम् एव अधिपामित्यधिपां कृत्वा स्वपिति रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्यै अव्रत्यम् इव वै एषः करोति यः दीक्षितः स्वपिति त्वम् अग्ने व्रतपा इति व्रतपाः असि इति आह अग्निः वै देवानां व्रतपतिरिति व्रतपतिः सः एव एनं व्रतम् एति लम्भयति देवः एति मर्त्येषु एति इति आह देवः हि एषः सन् मर्त्येषु त्वं यज्ञेषु ईड्यः इति आह
एतं हि यज्ञेषु ईडते अपेति वै दीक्षितात् सुषुपुषः इन्द्रियं देवताः क्रामन्ति विश्वे देवाः अभीति माम् एति अववृत्रन् इति आह इन्द्रियेण एव एनं देवताभिः समिति नयति यत् एतत् यजुः न ब्रूयात् यावतः एव पशून् अभीति दीक्षेत तावन्तः अस्य पशवः स्युः रास्व इयत् सोमा एति भूयः भरा इति आह अपरिमिता नित्यपरिमितान् एव पशून् अवेति रुन्धे चन्द्रम् असि मम भोगाय भव इति आह यथा देवतमिति यथा देवतम् एव एनाः प्रतीति गृह्णाति वायवे त्वा वरुणाय त्वा इति यत् एवम् एताः न अनुदिशेदित्यनुदिशेत् अयथा देवतमित्ययथा देवतम् दक्षिणाः गमयेत् एति देवताभ्यः वृश्येत यत् एवम् एताः अनुदिशतीत्यनुदिशति यथा देवतमिति यथा देवतम् एव दक्षिणाः गमयति न देवताभ्यः एति वृश्यते देवी इहि आपः अपां नपात् इति आह यत् वः मेध्यं यज्ञियं सदेवमिति सा देवं तत् वः मात् अवेति क्रमिशम् इति वाव एतत् आह ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఇటి గుణ